Oh, araw ng Saturday ngayon at may mass dito sa aming baryo kaya simba tayo. Ang mass is 3 p.m. ng hapon. Maglalakad na tayo punta ng church. Sana hindi pa nag-umpisa ang misa dahil na-late ako. Sana hindi pa nag-start ang misa. Yan mga bata o sisimba din sila. Kamong mga matarong diha sa Ginoo, angay sa matarong ang pagdayeg kaniya. Bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo, ang lungsod nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod, bisan wala siya masayod, asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, nipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, sama ra nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tolda, ingon ni Isaac o ni Jacob, nga nakadawat sa samang saad, gikan sa Dios, kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo maoy naglaraw o nagtukod. Ang syudad kansang mga sakaran. Kung naging sa gudaning paria, no? Kasi ngay nakalimot, no? So after sa misa, mag-ila-ila ta ninyo. Okay ra ba? Kamo po akong sa kana bitong ang buhaton basta unang misa anang maong bariuha. O anang kabiliyahan ng paila ko sa kagalingon. Kay sayod ta nga bago naman mo mga pare, no? Ang clue lang nako, usa ko sa inyong usa sa mga bagong pare o ako ang inyong paris by card. Kay unsa ta pagilala sa pangalan, no? Ari sa ta sa ebanghelyo. Okay? Mga igsoon ko ni Kristo, unsa man nato pagpangandam? Unsay labing maayo nga buhaton aron
makaandam ta. Sa unang pagbasa, gikan sa basahon sa kaalam nga atong nadungog, giingnan kita nga magkinabuhi ug matarong, magmatinud-anon nga anak sa Dios ug mosunod sa iyang mga sugo isip usa ka katawhan nga naghiusa. So mao nay giingon sa unang pagbasa. Ang pangutana, mo ba na ang atong gipuy-an karon? No? Mao nay giingon sa kaalam. Giingnan kita nga magkinabuhi ug matarong, matinud-anon nga anak sa Dios ug mosunod sa iyang mga sugo isip katawhan nga naghiusa. Ug arita sa Salmo, giingon nga ang mga matarong malipayon og panalanginan sa Dios. Ug ang tinuod nga pagkamatarong, magsugod yun nga anaay kahadlok sa Dios o paglaom sa Dios. Pero sa tinuod lang, no, ang pangutana, ana pa batani ning kahadlok sa Dios? O basin daghan na tag gisaligan mo ni nahitabo karon, no? Mo nang ang hitabo daghan nagtuo, no? Nagamay na lang ang atong pagsalig sa iyaha. Kay na wa man ta sa atong focus sa Ginoo dito ta sa atong mga tuo-tuo o lahi nga gisaligan. Arita sa ikaduhang pagbasa. Hopefully makita na itong isyon nga siya na gyud ang atong saligan. Ikaduhang pagbasa, gisulti sa basahon sa mga Hebreo ang pananglitan, example ni Abraham, Sarah, Isaac ug Jacob. Ilang gisaligan ang Dios ug tungod ana nalipay ug nagpanalangin ang Dios kanila. Maigsoon ko ni Kristo, makasunod ba ta sama ni Abraham, Sarah, Isaac ug Jacob, no? Ang pagkamatarong, pagkamatinud-anon, pagsunod sa Dios, pagrespeto o pagsalig sa iya lang, no? Mao ni ang kinaiya sa maayong tinugyanan o katiwala nga gihisgutan sa ebanghelyo. Akong balikon, ang pagkamatinud-anon, pagsunod sa Dios, pagrespeto, pagsalig sa Dios lang. Mao ni ang kinaiya nga maayong tinugyanan o katiwala. Mao gini ang atong pagpanganda mga igsoon nga mahimong maayong tinugyanan sa Dios, no? O another term kanang kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Atong hatagan sa masipang pagpagkatanan. Salamat. Sa ato ang choir, sa mga nagbasa, salamat usab sa atong sa chairman, no? Kayong salamat. Ako si Reverend Father Joaquin Midikiso. Agalan ko Father Akib. So, taga Poblasyon Maribuhok, no? Maribujok, doon na wag malto. Taga Maribuhok ko. Kunya, una na kong assignment na himo kong pare dito sa Our Lady of Assumption, Dawis. No, so dapat doon lang sa Panglao. Usa ka mo doon og Panglao Malaboy og Dawis. So diya ako na himong Parish by car. Una, nya kaloy sa Ginoo ako na inyong Parish by car diri sa Valencia. Okay? Inghan kaayo sa akin. So, kita mo ay magkita-kita, kaloy sa kalian, puhon mga 4 ka tuig. No? Sarap di mo tagbaw. So, salamat kayo, no, sa pag-welcome na mo sa inyong mga pag-ampo na anak ko iwag kong pare diri sa Valencia.
Human sa final blessing, mga kabataan mo doon alis sa tubangan, alang sinalain ng pag-ampo. Okay? Kung napoy nagsaulog sa nalatawhan, pwede po doon. Ang Ginoo malaakan ninyo. Nasa kanin. O panalangin kaninyo ang Diyos na magagagahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad na ang Santos nga Misa, dadunta ang hugma o kalinaw ni Kristo. Yung smile oh. Jesus, ka Gio. Well, pogi oh. Kasugad yung manghod lang.